अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसन। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा को एक ख़त लिखा है। कल ये ख़त मंजर आम पर आया और उस ख़त में काफ़ी जो है तो वो गिले शिकवे किए गए और अपनी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती ना होने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आज के व्लॉग में मैं आपको ख़त के मंदरजात बताऊँगा और इसके साथ-साथ ये भी बताऊँगा कि क्या वजूहात बनी इस ख़त के लिखने की और क्या ये वाक़ई में चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़िसा पे दबाव डालने के लिए लिखा गया या फिर कुछ और मुहर्रिकात थे। पहले आ जाते हैं चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहीम के ख़त पर। वो अपने ख़त में लिखते हैं चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़िसा को कि मनमानी और इम्तियाज़ी सलूक पर दिल भारी करके ख़त लिख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 4 असामियाँ खाली थीं जजेस की और सिर्फ़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया। फिर चीफ़ जस्टिस इब्राहिम खान का ये भी कहना था कि उन्हें बड़ी मायूसी हुई कि सिर्फ़ एक जज की तैनाती हुई और वो भी बलूचिस्तान से यानी कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़िसा के सूबे से थे और मेरे नाम पर गौर नहीं किया गया। चूँकि ये ट्रेंड उन्होंने शुरू किया जस्टिस काज़ी फ़ायज़िसा ने, तो अब उसको दीगर जजेस ने भी फ़ॉलो किया। अभी हमने देखा कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने ख़त लिखा। अब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ख़त भी सामने आ गया। गो के दोनों खतूत में की नोयत जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। 6 जजेस के ने जो ख़त लिखा उसमें एजेंसीज़ की जानिब से जो दबाव डाला जा रहा है और जो धमकियाँ दी जा रही हैं और जुडिशल प्रोसीडिंग्स को जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये इल्ज़ामात हैं। जबकि जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ख़त है उसमें अपनी तैनाती ना होने का शिकवा है, लेकिन बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि जो प्रो पीटीआई जजेस हैं वो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़िसा के ख़िलाफ़ गैंग अप हो गए हैं। वरना तो इब्राहिम खान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को उनको ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी, जबकि उनकी रिटायरमेंट तकरीबन एक 1.5 हफ़्ते में होने लगी और पीर के रोज़ उनका जो है तो फुल कोर्ट रेफरेंस भी है उनके एजाज़ में पेशावर हाई कोर्ट में। तो उनको क्या ज़रूरत थी लिखने की? क्या एक जज को ये ज़ेब देता है कि वो अपनी ज़ात के लिए ये ख़त इस तरह का ख़त जो है वो लिखें? अगर तो ये पेशावर के या खैबर पख्तूनख्वा की वकला तंजीमों की जानिब से आता तो फिर बात मुख्तलिफ होती, लेकिन जज की जानिब से इस तरह से ख़त लिखना ये मुनासिब नहीं था। क्योंकि हमने देखा कि इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अकील अब्बासी, वो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस से सीनियर हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो भी सीनियर हैं। तो उन्होंने तो कभी इस तरह ख़त नहीं लिखा, हालांकि उनके साथ उनको काफ़ी अरसा तक नज़रअंदाज किया गया। बिलखसूस जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको नज़रअंदाज किया गया, लेकिन उन्होंने कभी ख़त नहीं लिखा। तो ये तासुर है कि ये सिर्फ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़िसा की मुखालफत में जो है तो ये इस तरह के खतूत आ रहे हैं उनको दबाव में लाने के लिए। और दूसरी तरफ ये सोच भी है कि इस वक्त चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़िसा जो हैं वो उन तमाम जजेस को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हद तक हम देखें तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़िसा और एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट ये सेम पेज पर नज़र आते हैं। हमने देखा जब से काज़ी फ़ायज़िसा चीफ जस्टिस बने हैं, इनके अदालत से वफाकी हुकूमत को या फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह का बड़ा फ़ैसला नहीं आया, बल्कि फैसिलिटेट ही एक तरह से वफाकी हुकूमत को किया गया। अभी हमने देखा 6 जजेस के ख़त का ही मामला है और उसमें जुडिशरी के मामलात में इंटरफेरेंस करने से रोक दिया है एग्जेक्टिव को। तो ये एक तरह से एग्जेक्टिव पे जो प्रेशर बन रहा था वो भी ख़त्म हो गया है।
لیکن بات یہ ہے کہ دوسری طرف پھر یہ بھی سوچ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو کلچر ہے، KPK کا جو کلچر ہے، وہاں پہ جو ججز ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کی ایک سوچ ہے، اور وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے، یعنی کہ تحریک انصاف کو جو ریلیف مل رہا ہے، انہی فیصلوں کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ کو میسج دے رہے ہیں۔ اور یہ سوچ ہی پائی جاتی ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ میں مستقبل کے چیف جسٹس ہوں گے وہ بھی PTI کو ریلیف دیں گے، کیونکہ وہاں کا کلچر ہی اسی طرح کا ہے، وہاں کی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک مائنڈ سیٹ وہاں پہ پایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہیں انہوں نے اپنی ذات کے لیے خط لکھا، جج کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اب پشاور ہائی کورٹ کی بھی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ 20 ججز کی جو ہے تو وہ 20 ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے وہ 20 ہے، اور اس وقت موجودہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو ملا کے 15 ہوتی ہے، تو یعنی کہ 4 سے 5 اسامیاں جو ہیں وہاں پہ بھی خالی ہیں۔ تو جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہیں انہوں نے اپنی عدالت میں، اپنی ہائی کورٹ میں جو خالی اسامیاں ہیں ان کو پر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے، کیا ریکمنڈیشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو بھجوائی، اگر تو بھجوائی ہیں تو ان کو وہ بھی خط میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی جو ہے تو اب پشاور ہائی کورٹ کے جب چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے 1-1.5 ہفتے میں، تو پھر یہ تعداد جو ہے وہ 14 ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں بھی 3 اسامیاں خالی ہیں جو مظاہر نقوی اور اعجاز الاحسن اور سردار طارق کے ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہوئی ہیں، اور اس کو بھی پر کرنا ہے۔ اس پہ لاہور ہائی کورٹ سے اور سندھ ہائی کورٹ سے تعیناتی ہونی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ تعیناتی کب ہوتی ہے، اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو رولز ہیں ان میں ترامیم کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی کی ایک سب کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، انہوں نے غالباً 15-16 جنوری کو اپنی تجاویز دے دی تھی، لیکن ان تجاویز پہ ابھی تک ان کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا۔ اطلاع تو یہی ہے، اور تقریباً 2-2.5-3 مہینے ہو گئے ہیں ان کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا۔ وہ کب کیا جائے گا، اور رولز کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا، اور تعیناتیاں جو ہونی ہیں، ان تمام باتوں کا جو فیصلہ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ کی سربراہی میں ہونا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے، اس پہ امکان بالکل واضح ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے وضاحت ضرور آئے گی، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب وضاحتیں دینے کے لیے جو ہے تو وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، چاہے وہ میڈیا میں خبروں کے حوالے سے ہو یا پھر ججز کے خطوط اور اس کے بعد ہونے والی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہر معاملے پہ چیف جسٹس قاضی فائزہ وضاحت دیتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ وہ ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ سچویشن جو ہے تو وہ کلیئرٹی کے ساتھ عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ وضاحتیں دینے میں پیش ہوتے ہیں۔ اب امکان یہی ہے کہ جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اس پہ بھی وضاحت آئے گی، اور آئندہ کچھ دنوں میں ہی آئے گی۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ اوپن کورٹ میں یہ وضاحت دیتے ہیں، یا کوئی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، یا پھر کس طرح سے یہ معاملہ آگے لے کر چلتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔